alobanu siju no alobonze ejila hanyu mze daraja za hanyu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rikusudia usiku wa leo rihonane nanyi aurumia iswabaha shinu shahe mawasiliano ya juwao ili huja rimwelesheni zanyumeni rakauze zakao pendesa mbio makati yanu ya mwiso yanu zasababisha ranzi juzi mfu mne rauna na vanu amara ya handa rakaurudi rejelane vanu usiku leo nandoka baada hazi zaendeleo ni madhamana mbalimbali wahe zijanibu za kinyume nezi rizijuao vanutiju imionano hiyo izalisa ya fikira ya ukari ngailadimu wakati uja ya ukari eza ufanya zifanyiwa pia zenrazi zi tilwanziani ili zejanibu kinyume nezi rihunde bahati ya utsanganyika za kweli ananga mtu wao makati ya mwiso yanu haswa ranzi zevoti zahabili waza ranguma hajana zejanibu hizo zichihunda no mifurana dainao ambao ka waendao harmaze ichaguzi no ambaka kwa tsuheni karisureje ya mifurano hiyo dari rieshe hasonzi abange wakati uja leo ya ukaleta heri tsanganya riredingoni haini za kauri tabisha riredingoni haini umavu mwelewano rakanuo ili ritsanganye ze mvuza hatu ritsanganyie ili haini mzima ya towe zenrazi mbalimbali kao za ushida zike mwafaka no mhundu ya sula amwaye zembwana za hatu za uwana neezi ikao deilio ya kanti haigozi shamvu hamane namna rijuao vanutiju sibayo kayo ikanti haigozi shamvu sha ya kanti haigozi shamvu leo ajangu sahoye ne daraja ya saya nandoka utio taratibu za njiani za rifisha yani za kazakaro ye taratibu ikao za kisharia za hansiwa harumwe namna ya mwendeso yensi ya haki abonge rijali wana nabanu emfumne janibu zinji za kabanu za timu harumwa 20 rendeliani majadiliano ya hatu yao harumwe mada hiyo harumwe fikira hiyo na fikira ya he uzima wa he ze ya heze eza mazahati emfumne hiyo omunano uwo alhamdulillah rabbil alamin urirwalia mavuna imana riroha bano emfumne hiyo harumwa ukubaliana efikira ya ukandizo na redingoni na naleshetwani redingoni haimiza tofautishawo rijuo ya ukanga bonongo nzima ikawe ritsanganya na ribarikishe hiyo yaritsanganya yaritsanganya hindi orambao kasiwa kwa kinyumenezi yaritsanganya ndo mkajo wa heezi ya shiguguru iliyo yinu aboge na ribarikishe hizo rihundi za taratibu za wihundi ya ngazi ezo zilitofautishawo zibaki hata haini wakati usoniho ngundo uchuo sha garombao ya uka rendeno no rwadiana zaidi ranzi emakatiana yote za sababisha ya ukari kubaliana ukandizo karendo ritsanganyiha tangue mfumune hiyo bahansiwa taratibu hapa za huja za namna ya utangaza
omkonsi huo ya utangaza wa mchanganyiko huo na taratibu waja tena ya uhansi ze masulaha za kishama za kimchanganyiko hamwe namna ya mkonsi ulihoka kasizama zinuza mazinjitsi baiza yenea harma emasiwa nanobonze yabo basa ibaki ze taratibu za uka rishinde rehunde enamna rijokabu legeza umkonsi unu ibe wantu pia wakunde zenchida nezesulaha nezinafasi za uka warenge fuhu haimusiku harma wende losoni kwa he omtsanganyiko nezingwana za hapa abongeni jabano siku leo kwezi watukufu ili rijeri mwelesheni wauzali huo ya uka dizo sibahisanganyiha na rihansi katiba lionesao liwawao enamna wa msanganyiho huo wa kansi ni makswada ya hapa mjotendeni msomeni likatiba hilo hanzia ya feluka ya kimanga esa ila jeri dimlise harma oko esikomor Opposition unie des Comores, OUC, déclaration de Mafak. Les partis et mouvements politiques sous-signés, regroupés en rassemblement de forces vives pour la libération des Comores, sont déterminés à assumer les responsabilités pour sortir le pays des crises multiformes dans lesquelles le colonel Azali Atoumani l'a plongé. Cette situation risque de provoquer l'implosion de la nation comorienne, suscitant le développement des sentiments haineux et menant le pays au bord du chaos caractérisé par des crises politico-institutionnelles, socio-économiques, sociales, sécuritaires, culturelles et morales, conséquences de la mise à l'écart de la Constitution consensuelle issue de l'accord cadre de la Réconciliation nationale de 2001. Des crises de mauvaise gouvernance inhérentes à la centralisation bureaucratique du pouvoir menant le pays à une corruption généralisée, banalisée et entretenue au plus haut sommet de l'État par le pouvoir dictatorial. Des pénuries à répétition des denrées de première nécessité dans les îles, la paupérisation de la famine programmée. La violation flagrante et permanente des droits humains universels, des principes démocratiques, les supplices et assassinats atroces, l'oppression et la répression généralisée de la population avec la complicité d'un système judiciaire corrompu. Le ras-le-bol et la colère du peuple comorien, toutes catégories socio-professionnelles confondues, face à un tel marasme, au piétinement permanent des valeurs fondamentales et une gouvernance étatique, inhumaine et indigne d'une nation souveraine. Voilà pourquoi les signataires de la présente déclaration à valeur de pacte décident de se rassembler dans une opposition unie en vue de mutualiser leurs forces pour lutter efficacement contre la dictature et pour le retour de la démocratie et de l'état de droit aux Comores. Restaurer la paix
civile et l'harmonie sociétale par un système démocratique respectueux des aspirations légitimes du peuple comorien. Asseoir une stratégie commune de mobilisation républicaine et citoyenne des forces vives de la nation afin de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Recouvrer et consolider l'unité nationale et l'autonomie des îles conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre de réconciliation nationale adopté à Fomboni le 17 février 2001, grâce aux efforts notamment louables et inlassables déployés par la communauté internationale dans son ensemble et particulièrement l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie, co-signataires de cet accord. Pour sauver le pays de cette dérive dictatoriale et de la monarchisation en cours, les signataires appellent à la mise en place immédiatement d'une transition inclusive dans le but de mettre un terme à la gouvernance autocratique du régime du colonel Azali Assoumane, écarter le projet machiavélique de monarchisation du pays aux couleurs d'une dynastie Azali, faire face aux préoccupations urgentes de la population, électricité, eau, denrées de première nécessité, lutte contre la vie chère, organiser des élections générales sur de bases nouvelles et dans le respect du cadre institutionnel né de l'accord cadre de Fomboni Moéli du 17 février 2001. Les signataires de cette déclaration appellent la communauté nationale et la diaspora à se mobiliser pour sortir notre pays des chaînes de la dictature et défendre les principes républicains et les valeurs cardiales de la démocratie. Nous appelons en conséquence la communauté internationale, les pays amis et les peuples frères à accompagner cet engagement fort en vue de remettre les Comores sur des rails d'une société apaisée et centrée sur des objectifs harmonieusement partagés pour un développement humain durable en cohérence avec la région et les orientations stratégiques du Concert des Nations Unies, fait à Moroni le 10 octobre 2024. Hiyo lele katiba mshinji la wafikiwa la lawana nomkontrakanuwa vanu rangujuzi mfumne atawasuli leo abonge likatiba linu likawonesa amuza swali ya uka zejadibu kinyume neyezi hejimla hao wakubaliana hurwaliana armafonti mzima au tsanganya ze forces za hao ili rijinike baadhi ya uka ahondia ngazi mafaka zembwana ikawa nizo rangunga muda za utsaha zilo kinyume ne enzilio ikawa amane namna razaba ikansi haigozi shamfu itsahawa hapa tena yendele na utsaha irithishe haigozi shamfu hizo ni sababisha mkontiunu haswa ngarisawa fungo hivi ngari parao polihoka owarumawe makatiano kwa tsuru mahanzi ya halali sibai kwa tsuru mahanzi ya halali sha ngabotambu sasa za njia ulawana neza jiri ranzi tarehe ya juma mwezi 10 wa Septemba umjini Salimane ujuao ikao
itia tabu ya sae mana itia wasiwasi arumwa Komori harumwa kula wana neswiha ya hemu mwe daula rahana heli ya kaya wasiwasi ko heli wakaya Zanzibar la huja abonge ngari wazao ya uka kaiti mwafaka ya uka sibahi uka wakansi rais wendefe bakati yanu hakansi haigozi shangu harumwa mandainu sha autaratibu wa jao tena ya ridhisha ili watu kwa haigozi shangu waendelee kazi mwafaka waloke nyume litsanganyiha ili kaza kifu zenu hizo na ukaza kifu namna jendo ka ngari parao almaba pari hanihe mkonsi wa ki daula wa wenese msia atwa pande wa ki transition itsanganya wandu pia ili rimakinishe enzi ritoweze taradudi redingoni ishe igozi shamvusha mwendeso hezi redingoni zifungo mbalimbali za haini wakati no wa Komori wa honda nao nizo ritienziani riangalie ze taratibu mbalimbali za undiandrazi harumaye mihima iliyo banu wa Komori walonayo usoni mwao na de mihima ya ho mwenje utio emaji ya tio umhima wa he ze na adini bishinji atopari haniha haini wakati ya tungotawa emhima ya he emaisha madiro ya pandrao haini wakati omkonzi wa kidaula huo ezi hiyo ya transition hiyo lejoka huja ije itahe ze taratibu wajao za huo endelea harumwa uwaswidenti ya harumwa nyichaguzi za halali zijokanzi hezenzi ya za kidemokrasi hani mzima joka radinizo nyichaguzi zijoka huja rambao election general zijoka huja zendese nyichaguzi za uraisi za gouverneur za magouverneur za madepute za he ze commune ile manara bao yaka rija harma election general ili balienzi wa hapo rirejeze harma mkonzi wa kubaliwa mkonzi kao urenge mishinjia hayo harma ezazalihaniha ne mkutano wa mwali wa he tarehe ya zibizili na mweja ujulao he accord cadre de Fomboni ya he 17 février huo ndo nakubaliane makati ya mwiso yanu warilalia marunda mema ratuka harma mivorani wakati wakao yendesiwa he namna ya ladhimu ngasao rirejeze ensi rirejeze emikonsi hiyo ili wakumori walawe harma wasiwasi ili wakumori walawe harma taradud ili zisiwa mbali na mbali wakinaye ne namna no mkao hao harma uzima wa Komori ili hauzima sonti pia rihui uzima wa Komori rihui emipaka ya Komori nike na hati Komori hatu endele usoni izage hizo ndizo za kautsanganya harma le katiba ikao rilisomo bano ayetuka ya Kifaransa abonge ngari faraone heti mlahani Komori kwezi haini mahala mlio waloba nusijunu walobonze haini mungu ya hime ritsanganyihe murinike zendrazi murinike ze fikira za hani rijeri tsanganya na izo resesarlonizo ili rendeseze bwana zinu hakunyo nzima ba zonra ekari tsanganya za kweli kabati namna ikao zisujo waswili na hizo ndizo hai nzima harumani ya taraji yao abonge riwasule daraja yinu ripwe daraja yinu sisi ezadunga banu za hatuna nyipwezi watukufu haini mahala mlio na sisi ngarezilindao na haini waonao ya uka zengao zinu ngabo zito waonao ya uka zaladimuze rekebeshiwa wasione uziro wa ulitsaha wa urambia ili rirekebeshe mahala ladimu rekebeshe ili mwendo mzima riwasilishe Komori mahala ladimu ya wasili insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.
sio